Hi guys! I'm here outside. Walang katao-tao. Ganito ang mundo ng ibang bansa na mingaw gid siya, as in walay tao ni makitaan. So dito ko tindahan guys. Ay mupalit unta ko baboy. I remember nga si mother-in-law, si Mama Mirna, gitagaan man rin kunyag daghan o stock sa balay, so frozen pa siya. So ang gipalit na lang nako is I bought strawberry para kay Jacob guys. And so this is our life here. Mingaw pas nangamatay. Very peaceful kayo there guys. So this is it. Pansit. Bye.